चेड्या हांव सदां भायर मुगे भुरगीं भायर आहले हांव सदां जागृत आसता आनी फोन मारता बाबा तूं खूंय आहाय म्हूण तेन्ना मागीर हांव फोन मारलो मामा आमी उंके कडेन हांव येता म्हूण म्हाका तेणें फोन सांगिल्लें हांवें एका फोन मारलो तेका एका फोन मारला आनी हांवें सांगिल्लें बाबा तूं खूंय आहा मामा आपूण येता रोखडो येता 2 मिनटान आपूण येता म्हणून लागलो मागीर हांवें फोन म्हणून बरें येता मरे बाबा बरो यो म्हणलें हांवें फोन दवरलो तितल्याक मागीर एकदम जीव फुगार आसा लागलो हांव नोडा कितें म्हूण 3-10 मिनटां आहाय म्हळ्यार फोन येयलो आनी हालो म्हळ्यार कोण आवाज दुसरो येसालो मुगे चेड्यागे न्हू म्हूण हांवें मागीर बाबा तूं कोण म्हूण हांवें चलते कडेन बाबा तूं कोण उलयता म्हळ्यार पुलीस म्हणून लागलो हांवें म्हळें पुलीस कितें जालें म्हळें म्हणून लागलो कांय जालें ना आंटी मातशें तुगे चेड्या एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो हांवें एक्सिडंट जालो म्हणटरी हांव सारको रडलें कित्याक मुगे एकलें आसलो न्हू हांव मुगे जीव फुगार जालो मागीर ताणें म्हणलें म्हाका कांय जालें ना आंटी मागीर दिसान म्हणल्यार 250 असो फोन 250 फोन आयलो कोणाचो पुलिसाचो PCR घालून ताका कांय खबर ना तेणी थंय फोन आयलो घेतलो मागीर रेस्टलेस फोन कोण आनी हो कोण हालो म्हणल्यार तो कोण मोठ्यान फोन केलो कोण बाबा म्हणल्यार जाल्यार आपूण पुलीस म्हणून आपूण पुलीस PCR घातलो आनी तुज्या चल्याचो एक्सिडंट जालो चल्या एक्सिडंट जाला आनी असो अशें जाला आनी तो आसा म्हणलें की बाबा ती रडपा लागली विचारलें चेड्या कडेन उलोवपा जाय चेड्या कडेन उलोवपाक दिलो ताचो चलो तो जेस्टर बॅटबॉल येतलो ताणें सांगलें मम्मी कडेन वेळ वयतलो मम्मी कडेन वेळ वयतलो तें सांगलें डॅडीक मम्मी सांगलें आतां एक्सिडंट जालो काय ना जिल्हा परिषद स्टेशनाचेर येवपाचें कारण कितें मातशें तुजो फोन कोण करता कोणाक फोन जातो पळय म्हणटा तें आयज 26 फेब्रुवारी 26 फेब्रुवारी एंड वी आर हियर विथ द फॅमिली ऑफ जेस्टर रॉड्रिगीस 27 वर्साचो भुरगो जो 1 म्हयनो सारको 1 म्हयनो जालो काल 25 तारखेर 25 जानेवारी अर्ली वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तो ही गजाल जाली 250 कितें तरी एक्सिडंट जालो आय वील गो मातशें बॅकग्रावंड दिता तुमकां ही जावन आसा आवय जेस्टराची मारिया रॉड्रिगीस हो जावन आसा भाव जोवी रॉड्रिगीस ताजो व्हडलो भाव हो जावन आसा थॉमस ताजो माम आनी ही सगळीं सोयरीं आतां 25 जानेवारी कितें जालें जेस्टरान आवयक सांगलें आपूण फ्रेंड्सां बार वयता पार्टीक वयता आय एम गोईंग टू द नॉर्थ आवय कडेन तेणें 20,000 घेतले आनी वॉलेटान घातले ही केम टू नावेली साकून एक फ्रेंडाक तेणें पीक केलो आनी तो पार्टी करपाक नॉर्थाक गेलो तें बरें आसा पार्टी ताजी जाली तो खंय हार्ड ड्रिंक्स घेना आशिल्लो यूज टू नॉट कंज्यूम हार्ड ड्रिंक्स ही वेंट ड्रॉपिंग हिज फ्रेंड्स एंड मदर कॉल्ड शार्प एट 1 o'clock खंय बाबा तूं खंय आसा बिकॉज शी वॉज ऑलवेज कन्सर्न बाबा खंय आहा बिकॉज दे आर फ्रॉम केपें घरा येवपा जाय एक जाला मामा तूं भिनाका हांव भायर सरला हांव येता दीस बियर इज नॉट हार्ड ओके सो मागीर तेणें मम्मीक सांगलें की आपूण येता की आपूण वाटेर राव मागीर तो खंय शार्प खंय 250 जाल्ले 250 फोन रिंग्स मदर पिक्स द कॉल एट 250 हू कॉल्स इज मदर गेट्स कन्फ्यूज्ड कोण दुसऱ्याचो आवाज येता म्हूण हालो बाबागे फोन नंबर बाबा गेलो पळोवपाक गेला तो म्हणटा आपूण पुलीस अंजुना साकून आपूण पुलीस उलयता आनी तुगे बाबा गेलो हांगा एक्सिडंट जालो आमकां कितें दिसता 250 एक्सिडंट जालो म्हणल्यार खंय तरी ताका न्हीद पडली आसतली जॅम येयले आसतली ताणें खंय वचून खणकुल्यान गेलो माडा काड्डलो आनी ताजो एक्सिडंट जालो मागीर 250 आवय खंय तेणें सांगलें खंय तुगे बाबा तुगे चल्याक एक्सिडंट जाला हांव तुगे फॅमिलीक बीन वळखता जेस्टर एक्सिडंट जाला तुगे चेड्या बीन वळखता तें कितें जालें तें सांग जाल्यार कांय ना गे एक बारीक कट येयली म्हूण वोटा मार लागला आनी तो आहा आवय ती आवयन म्हणली बाबाक उलोवपा दी सो मच सो दॅट ही गेव द फोन पुलीस गेव द फोन PCRचो आशिल्लो ड्रायव्हर ताणें फोन दिलो ही स्पोक टू मारिया मम्मी को उलयली तो मागीर सांगलें तेणें आपूण बरो आहा गे मम्मी कांय ना एक काट लागला वोटा आय एम फायन देन आय एम कमींग होम यू डोंट टेक टेंशन फोन दवरलो ती बिली अपसेट जाली तिणें कितें केलें आपल्या भावागे चलो तांगे घरा सो आशिल्लो ते दिसतो वयर आशिल्लो खंय फर्स्ट फ्लोराचेर
ताजो भाव जो आसा जेस्टराच्या मामाच्या चेड्याक खंय तिणें सांगलें तेणें रोखडें काडलें खंय आनी जोईक फोन मारलो. जोई अब्रॉड आसता कामाक, जोई भायर आसता, ताका फोन मारलो खंय, जोईन खंय मागीर काडलो आनी भावाच्या मोबायलाचेर फोन मारलो. एंड इट वॉज एट वॉट टायम यू हॅड कॉल्ड? 3:30. Accident took place at 2:50. Mind it, huh? 3:30 when he called up, the phone was still with this PCR driver. PCR driver phone, he only picks up the call and says, काय ना ॲक्सिडेंट झाला, अशी झाला तशें झाला. त्याने म्हणलं काय आपल्या भावाक उलोवपा जाय. भावाक उलोवपा जाय म्हणल्यार भावा कडेन उलोवपा दिवना. भावाक वयल्यान त्याने फोट मारली कितें म्हणून की भावाक ऑलरेडी हॉस्पिटलान व्हेला म्हणून. अँड दीस वॉज एट 3:30. आतां खूब आसा, खूब डावट आसा क्रिएट जाता. मागीर खंय तेणें म्हणलें खंय भावा कडेन उलोवपा दिना, फोन हेजे कडेन आसा, हॉस्पिटलांत एम्ब्युलन्साक हांवें व्हेलें, तें बरें आसा. देन वी कम टू नो दॅट ही इज डिक्लेअर्ड डेड इन द हॉस्पिटल. ही इज डिक्लेअर्ड डेड. 2:50 एक्सिडेंट जाता आनी 3:50 ताका हॉस्पिटलांत व्हरता. आतां सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स देखून आसा आनी एनी पुलीस स्टेशन कोणाचो इमिजिएटली समज कोणाक एक्सिडेंट जालो, क्रिटिकल कंडिशनां आसा, or even an accident, and if there is no ambulance, there is nothing, even an ordinary person can put in the car and take or bike. PCR व्हेन हे खंय त्या सायडीन वचसना खंय हेणी दोगांयनी पळयल्लो, रावल्या, इतलो टायम काडलो, मागीर तेणी खंय ह्या PCRाक न्ही आपयले आनी 2 PCR येयले. सो टोटल जाले 4 PCR. आनी 4 PCR 2 व्हेन टायम कांयच नाशिल्लो. आयज तो जितो उरता आशिल्लो, थंय डिक्लेअर्ड डेड म्हणटा. बट द ट्रूथ इज हियर नाव. आयज रक्षक म्हणटा न्ही आमी पुलिसाक, आयज रक्षक न्ही हे भक्षक जाल्ले आसा. लॉ प्रोटेक्टर्स have become law breakers. And why I am saying this? आमी कितें चोरी जाली, कोणें आमचेर कितें केलें, आमचेर कितें आकांत आयल्यार आमी खंय वचपाचें? पुलीस स्टेशनाक. पूण आयज पुलीस स्टेशनाच करप्ट जाल्लें आसा. एंड आय एम सेयींग दीस बिकॉज त्या रातचे जेस्टरान भांगार घातिल्लें. भांगार तेज्या आंगार आशिल्लें, तेणें कश्ट करून, तो पयलो USAत आशिल्लो, आतां तो UK वचपा आशिल्लो, कश्ट केल्ले 27 वर्साच्या भुरग्यान आपल्या हातीक तेजो कडो आशिल्लो, गोल्डन कडो आसता पळय, भांगराचो कडो घाल्लो, भांगराची मोठी मास्कोट आशिल्ली, एक सोडकोडी आशिल्ली बरी दाट, 2 मुदयो आशिल्ली, एक फोटी मुदी, एक भांगराची मुदी, टोटल 2 भांगरा मुदयो आनी एक फोटेली, रायट. सो टोटल अगेन आय एम रिपिटींग, खडा भांगराचो, मास्कोट मोटेली, सोडकोडी मोटेली, 3 मुदयो, तितूंतली एक फोटी, 2 भांगराच्यो, प्लस लुई विथन वॉलेट आशिल्लें, विच वॉज कॉस्टिंग अराउंड 30-40,000. यू नो, इट्स अ ब्रँड एंड जेस्टर वॉज यूज टू वेरिंग ब्रँड्स. लुई वुत्तन आशिल्लें, तितूंत खंय आवयन दिले 20,000 पयशे आनी तितूंत तेज्या भायर खंय पावंड्स, फॉरेन करन्सी पावंड्स मध्ये. अरे हॉस्पिटलान डेड म्हणून गेल्यार हॉस्पिटलान थंय खंय एक पुलीस आशिल्लो, तांणी सांगलें खंय कॅज्युअलिटी पुलिसान भांगार व्हरा, भांगार काडा म्हणून. हेजे चेड्याक सांगलें दिसता कोणाकूय, हां तोमसाच्या चेड्याक सांगलें, मामाच्या चेड्याक सांगलें भांगार व्हरा. ते म्हणले राव. पूण पळोवपाक गेल्यार खंय भांगार कितें आशिल्लें, ओन्ली वॉट दे गॉट इज 1 सोडकोडी आनी 1 रिंग गोल्ड, एक 2 मुदयो, एक फोटेली आसली ती आनी एक गोल्ड. सो कडा इज गॉन मिसिंग, मास्कोट ब्रेसलेट इज गॉन मिसिंग, एंड 1 गोल्ड रिंग इज गॉन, वॉलेट इज गॉन, मनी इज गॉन, पाउंड्स आर गॉन. सो नाव वी कम टू नो वाय डिड इट टूक देम 1 hour टू गो टू द पुलीस स्टेशन. कोणीय जावं इमर्जन्सी म्हणल्यार कोणाकूय व्हरपा जाता, कोण कोणाचेर केस घालना, एक लेमॅनाक व्हरपा जाता आनी 2 PCR आनी 4 पुलीस, 1 वर लागता तांकां, आनी एम्ब्युलन्सान घेवन 1 वरान पावून ताका डिक्लेअर्ड डेड. ही वूड हॅव बीन सर्वाइव्ड. नाव आय डोंट नो. आय हॅव टोल्ड द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर, we were speaking to the investigation officer, 40-45 minutes we spoken to Sahil Vijay Varang, who is investigating the matter here. I told him, why only 1 PCR guy, why only 1 PCR driver was arrested, why was he arrested? तो म्हणटा मॅडम आपण रिमांड मागिल्ली 7 दीस. हांवें म्हणलें ताका दुसऱ्या दीस बेल दिता. बेल मॅन्डेटरी, म्हाका खबर आहा. फक्त रेप केल्यार मर्डर केल्यार बेल मेळपाक मुश्कील. हांगा बेल मेळटा ती खबर आसा म्हाका. तो म्हाका 3 वर्साची 3च वर्सां सजा. हांवें म्हणलें जस्ट 3 years, तुका 3 years, बट आवयचो भुरगो ना जाला. देन ही सेंग आपण 7 दिसाचो रिमांड मागिल्लो, पूण जज गेव हिम बेल विदिन अ डे. सो वॉट इज गोईंग ऑन? कोणाच्या हात आसा हितून, कोणाचे इन्फ्लुएन्स चलता हितून? वाय आय एम सेयींग दीस इज दॅट वॉट इज हर्टिंग मी इज दॅट ताका अरेस्ट करून इन्क्वायरी बसपाक जाय आशिल्ली. हांवें पात्रांक विचारलें इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक, तुमी ताच्या घरा कडेन सर्च वॉरंट घेवन गेल्ले, आमी कोणें मिस्टेक बोगलान घातली कोणाचेर, आमचेर कोणें बोगलान घातली, पुलीस रोखडे सर्च वॉरंट घेवन येतात. कोण मायनर सर्वंट म्हणल्यार सर्च वॉरंट घेता, कोणें बिस्ते कोणाचे चोरी केल्यो गाडयो मारल्यो म्हणल्यार तेगे घरा येता, वो ताजे तेणें चोरलेलो म्हणल्यार बेनिफीट ऑफ डावट दिल्यार घरा कडेन येवन ताका अरेस्ट 1 म्हयनो 2 म्हयने करता.
तर वाय देर इज डिफरंट याद स्टीक ताका खंय एक दिसा भितर हें दिलो बेल दिल्या 20,000 त्या PCR ड्रायव्हरान भरल्या 20,000चो बॉन्ड बेल घालून तो आतां भायर आसा आमी ताका विचारलें तुमी सस्पेंड केला आनी तुमी एकल्याकच कित्याक बकरा केला वाय ओनली वन बकरा डू यू ऑल नो दॅट ही इज द वन देन अरेस्ट हिम एंड लेट द फॅमिली गेट द गोल्ड बट इट इज नॉट लायक दीस देर इज सम कॉन्स्पिरसी इन दीस आमी डिमांड केला ताका सांगलां बाबा कितें वाय ओनली वन गाय वेन दे वर 4 PCR एकल्याकूच कित्याक ना खंय डावट तेजेर वतालो खंय कित्याक तेणें खंय आवयक फोन मारलो भावाचो फोन घेतलो नो मे बी हे 4 जाणांनी वाटे करून खाल्या आनी एकल्याक बकरा करपाल्या सो आमचो डिमांड हांवें ताका सांगलें आय डोंट केअर वी वॉन्ट दीस म्हणलें तूं तुजे PI कडेन उलय तूं कितें आसा तें कर वी वॉन्ट ऑल द फोर PCR ड्रायव्हर्स आशिल्ले ते 2 आनी तांचे बरोबर आशिल्ले ते 4 जाणांक न्ही इन्क्लुडींग जे एम्ब्युलन्साक 2 जाणां आशिल्ले पळय तांचे देखून नांवां आमी दिवपाल्या वेर आर द नेम्स गिवी अलॉंग वीथ दीस एंड नाव टुमॉरो आय हॅव told Maria Bai, Jester's mother, you had to make an application which the investigation officer first was saying, okay, PI कडे विचारपाय आमी ना तो म्हाका स्टोरी सांगता की 2 जाण खंय SPCRांतले खंय थंय पणजे पुलीस स्टेशनांतले अटॅच आशिल्ले खंय आय सेड डोंट टेल मी दॅट हें जालां तुमचे ज्युडिडिक्शनाक जालां हें अंजुना पुलीस स्टेशनांत जालां आय एम टर्मिंग इट एज मर्डर आय एम टेलिंग दॅम एप्रिशिएट घालता हांवें ताका सांगून आयलां हें मर्डर कित्याक मर्डर म्हणटा हांव फाशी दिवना ताका पूण ताका मारला कसो नेग्लिजन्स जाल्लें आसा 1 वरां भितर आमच्या जेस्टराक समज आजिलोत पावयल्लो सपोर्ट सिस्टम दिवन ऑक्सिजन दिवन कितें जावं तो आयज जितो उरपाचो तुमी 1 वर ताका तडमडीत दवरलें मे बी इंटरनल ब्लिडींग चड जालां आसतलें आनी तुमी कित्याक दवरलें ताका कित्याक तुमकां आस आशिल्ली ग्रीड आशिल्ली चोरपाची आनी तुमकां पगार पावना रे पुलिसांक एक सांगता कोणी जावं आमचे आदले म्हणटाले की भांगार खंय चोरले जाल्यार न्ही तें पचना तें भांगार न्ही तुमकां पचपाना ते तुमकां काबार करतले हांव सांगता जेस्टर तुमचे येवन गोमट्याक दवरतलो भांगार म्हण तें पचना पगार दिता मरे होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुजें डिपार्टमेंट हें कितें चल्लां पुलीस वता थंय मरे ही नाटकां चालू जाल्या लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम ब्रेकर्स म्हणटा हांव रक्षक भक्षक एडबगाक मारलो तकली फोडली ताका सफर करपा लायलो ताजेर कांय ना तो पळय आझाद मैदानाचेर तुमचो आमदार तुजो कलिगूच बसलेलो आसा ताका कशें ओडून हाडलें कायद्याक लागून झगडटा म्हणून आनी ह्या बाबड्याक एक्सिडंट जाल्लो ताजो फॉल्ट कांयच ना एक्सिडंट जाल्लो आनी ताणें आवयक म्हणलें देखून खंय न्ही मामा आपूण चड कांय ना 1-2 बियर घेतल्यो ही वॉज नॉट अल्कोहॉलीक ऑर नॉट हार्ड ड्रिंक्स घेवन आशिल्ले सो ही वॉज नॉट हाय ताका दोळो लागिल्लो पूण आयज समज ताका इमिजिएटली एम्ब्युलन्स सोड PCRान घालून व्हेल्लो जाल्यार आयज तो जितो उरतालो सो दीस इज अ मर्डर नेग्लिजंट केला हे चारय जाणांनी जे 2 PCR वेनां आशिल्ले आतां आमी सांगलेलें आसा जस्ट रीड आउट दिस आय डोंट हॅव रिस्पेक्ट एक साईश बाबड्याक शाहीस पार्सेकराक तेणें धरलो एरेस्ट केलो तो बेलीचेर आसा अलॉंग वीथ दीस नाव स्वप्नील नागवेकर आशिल्लो PCR वेनांत दुसऱ्या विशाल गांवस आशिल्लो आनी निखील गांवस आशिल्लो सो हेंकाय तिगांयनी आमी एप्लिकेशन करता दॅट दे शूड बी ऑल्सो तेंचेरय इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय तेंकाय एरेस्ट जावपा जाय अलॉंग वीथ टू पीपल who were there in the ambulance who have taken because we want to know फाल्यां मागीर म्हणटाले हेंचें कांय ना मागीर सो हें नाका आमकां सगळ्यांक हाडपाक जाय अंडर वन आनी बेस्ट पार्ट म्हणल्यार हेणे भावान हो भायर साकून आयलो आनी ही वेंट टू अंजुना ऑन दॅट स्पॉट आनी तेणें फुटेजाचेर सारकें पळयलां फुटेजाचेर तेणें पळयलां टायम कितल्याक एक्सिडंट कितल्या PCR पयले 2 येयले मागीर 2 PCR केन्ना आयले एम्ब्युलन्स येवपाक कितलो वगत लागलो 1 वर ताका जाल्यार व्हरपा जातालें आनी मागीर तो एम्ब्युलन्सांत वर्स्ट पार्ट इज जेस्टर ही इज वॉकिंग एंड गोईंग इन द एम्ब्युलन्स सो वॉट इज दीस सो आय एम टर्मिंग इट एज अ मर्डर कित्याक जावं कोण आनी हे कितले पुलीस आसतले आमी आयकिल्लें एक्सिडंट जालो पूण तेगे भांगार आसलेलें तें नाच जालें डेड जालें एक्सिडंट वेरी बॅड जालो पूण भांगार वॉज मिसींग आनी लोक सोडून दिता भांगार ना पूण दीस इज नॉट अबाउट भांगार मदर टोल्ड डायरेक्टली असले भांगार आपूण काडून अशें उडयतली म्हणून मुगे व्हडली भांगार गेले म्हणटा ती मुगे पूत गेला भावान म्हणलां इट इज नॉट अबाउट भांगार बट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द भांगार यू हॅव किल्ड नेग्लिजन्स करून तुमी त्या आशेक लागून त्या भांगराच्या आशेक लागून तुमी एक भुरग्याचो जीव घातला सो दीस इज मर्डर चेड्या हांव
सदां भायर मुगे भुरगीं भायर आसले हांव सदां जागृत आसता आनी फोन मारता बाबा तूं खूंय आहाय म्हूण तेन्ना मागीर हांव फोन मारलो मामा आमी उंके कडेन हांव येता म्हूण म्हाका ताणें फोन सांगिल्लें हांवें एका फोन मारलो ताका एका फोन मारला आनी हांवें सांगिल्लें बाबा तूं खूंय आहा मामा आपूण येता रोकडो येता 2 मिनटांनी आपूण येता म्हणून लागलो मागीर हांवें फोन म्हणून बरें येता मरे बाबा बरो यो म्हणलें आनी हांवें फोन दवरलो तितल्याक मागीर एकदम जीव फुगार आसा लागलो हांव नोडा कितें म्हूण 3-10 मिनटां आहाय म्हळ्यार फोन येयलो आनी हालो म्हळ्यार कोण आवाज दुसरो येसालो मुगे चेड्यागे न्हू म्हूण हांवें मागीर बाबा तूं कोण म्हूण हांवें चल ते कडेन बाबा तूं कोण उलयता म्हळ्यार पुलीस म्हणून लागलो हांवें म्हळें पुलीस कितें जालें म्हळें म्हणून लागलो कांय जालें ना आंटी मातशें तुगे चेड्या एक्सिडेंट जाला अशें म्हणून लागलो एक्सिडेंट जाला अशें म्हणून लागलो हांवें एक्सिडेंट जालो म्हणटरी हांव सांगलें कित्याक मुगे एकलें आसलो न्हू हांव मुगे जीव फुगार जालो मागीर ताणें म्हणलें म्हाका कांय जालें ना आंटी तूं भिनाका कांय जालें ना तुका आपूण ओडकोता आनी आपूण तेकाय ओडकोता तुगे चेड्याकूय ओडकोता सगळ्यांक ओडकोता बाबा म्हणलें ओडकोत जाल्यार म्हणलें तूं म्हाका ओडकोत जाल्यार बाबा मुगे पुता मातशें तूं सांबाळ रे पुता कांय जालें ना मरे म्हळ्यार ना कांय जालें ना फकत ओंठा मार लागल म्हणून लागलो मातशें ओंठाकूय काट जाला अशें म्हणलें हांवें म्हणलें वय बाबा इतलें जालें मरे फोटमा ना मरे तूं म्हाका म्हळ्यार ना म्हणून लागलो कांय जालें ना अशें म्हणून लागलो मागीर हांवें म्हळें मातशें म्हाका पुता मुगे चेड्या दी म्हणून उलोवपा चेड्याक दीत म्हणून लागलो घेवन गेलो आनी घेवन गेल्यार मागीर हांवें बाबा म्हणलें खूंय आहा रे पुता येयना रे बाबा तूं अशें म्हळ्यार रे मामा येता आपल्याक कांय जालें ना पूण बरो आहा अशें म्हणून लागलो आनी आपूण येता बरो उलयला नॉर्मल उलयता तशें कोण मागीर येता म्हणलें हांव बाबा खरें जालें ना कांय ना म्हणून लागलें तेणें चुको मोबायल वयलो कारण आनी कितें उलयता म्हळ्यार तेणें उलोवपा म्हाका डिमांड कितें मुगे डिमांड कांय ना म्हाका भांगर व्हडली न्हू मुगे चेड व्हडलो म्हाका कित्याक ही तेजे कोश्टाचे पूण चेड्याकूय सोड म्हूण तेय सोडप न्हू कित्याक त्या भांगरा व्हडलो मुगे पुता आसलो जाल्यार हेजे भांगर चड करून घाता आसलो हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां दॅट टोटल लॉ एंड ऑर्डर न्ही कॉलॅप्स जाल्लें आसा गोंयांत टोटल लॉ एंड ऑर्डर टुडे वॉट अ प्लायट सॅड प्लायट की आमकां दुखेस्त तें खरें की आमकां पुलीस स्टेशनार येवपाक पडटा पुलिसांचेर केस घालपाक चोरी केल्या म्हूण भांगराची दीस वॉज अ टेंपल ऑफ जस्टीस अशें म्हाका दिसतालें पयलें म्हळ्यार खंय तरी आमकां कायद्याचे आमचे रक्षक हे पळय हे म्हणून पूण आयज हेच चोर जाले जाल्यार आमी आनी कोणा कडेन वतले पुलीस सारकेच फेल जाल्ले आसा इट इज टायम टू इंट्रोस्पेक्ट सीएम पयलें सांगता हांव हे आतां आमी कंप्लेन दिल्ली आसा हेजेर कारवाई जावची म्हूण तुवें अंजुना PI पुलीस स्टेशनाक पयलें ताका PI कडेन उलोवपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो साहिल विजय आसा वरंग ताज्या कडेन मातशें उलय डोंट टेक इट लायटली बिकॉज her son is gone. It can be anybody's child tomorrow. We don't want, and this is giving a very bad name to Goa. लॉजीची गजाल आसा लॉ एंड ऑर्डर काबार जाला करप्शन वाडिल्लें आसा आनी पुलीसूच चोर जाल्ले आसा आनी आतां हांव सगळे पुलीस म्हणना पूण हें जाल्लें आसा आनी जा कोण कशें दीस इज जस्ट द फर्स्ट केस वीच इज कम टू लायमलायट दीस इज द फर्स्ट मॅटर म्हाका दिसता हाजो चलो समज एक्सिडेंट जावन समज जितो आशिल्लो जाल्यार दे वूड हॅव नॉट बॉदर्ड अबाउट गोल्ड चलो मेळ्ळो म्हणून चलो आमचो आसा म्हणून आयज चलो वतकी आमकां करून आयला स्टडी करतकी म्हाका जाल्यार करून आयला हे भांगराक लागून भांगराच्या आशेक लागून नेग्लिजंट करून ताका दवरून ते भांगार काडपाच्या नादान ताका मारलो जो पयलो कॉल केल्लो पळय फॅमिली तो कोण तोच PCR तो साईश पार्सेकर तो तुमकां फॅमिलीक वळखता म्हणटालो न्हू तो कितें वळखता कितें हांव काय नको बाबा तो केस No, the ओडकोता thing is, he said it seems that he was also first he was posted in Cafe or something. So he said it seems I know Jovi, his brother, I know Jester. तुमकां ओळखता हांवें ओळखता. He spoke very casually it seems. He told it seems. 3 वर्स पयलीं मेळ्ळो खंय तो 3 वर्सां तो See, गोंयांत dead man no doesn't tell तो tales. भायर आसलो ते काय मेळो तो मेळपाक ते मेळो ना तेका तशें करून आनी तेका हांवूय ओळखना Why? फोनाचेर आता एक सांगता हांव इट कॅन बी इवन अ प्लॉय यू नो मे बी ही मातशें जेस्टर बरो उलयतालो तेन्ना आवय कडेन बरो उलयलें जाल्यार सांगता बाबा तूं खंयचो हांव जेस्टर हांव केपेंचो मागीर तुगे घराको कोणा मम्मी भाव कोण जोवी सो तेणी दाखयलें आसतलें कॅज्युअली दाखोवपाक म्हळ्यार हे टायम जाय आशिल्लो दिसता एका तुमकां जेन्ना कॉल केल्लो दॅट टायम जस्टर वॉज ओके नॉर्मली वॉज टॉकिंग नॉर्मली आसलो सात नॉर्मल आसलो आमकां उलयत तशें करून उलयत तो ऑलरेडी आनी पुलीस जेन्ना पुलिसान जेन्ना तुमकां फोन केल्लो आनी जस्टराक उलोवपाक दिलो तेन्ना जस्टराचें कंडिशन कशें आसलें वेन ही वॉज टॉकिंग विथ यू तो बरो आसलो
बरो आसलो सारको फ्रेश आलो न्हू Fresh उलयला. फ्रेश टॉक लायक नथिंग लायक कांय अशें करून मामी हांव बरो आहा आपूण येता रोखडो येता 2 मिनटांनी इतलेंच लायक कळ्ळें तुका साफ फ्रेश So we are not suspecting, we are sure this is a case of murder. हे 12 लाखाचे आणि आज भांगार खंय पावला तुम्ही पळयला भांगार थंय सारकें काय रॉकेटींग पावल्लें आसा सो आशेक लागून हे पळय पेजेक पडिल्ले आमचे भुरगो गेलो आणि हांव म्हणटा की कारवाई करपा जाय हे 6 जाणांक सगळ्यांक हाडपाक जाय अलॉंग विथ साईश हे 3 जाण पुलीस जे 2 PCRांत आशिल्ले आनी एम्ब्युलन्स हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन सार कारवाई जावन वी वॉन्ट देम टू वॉट टू द बुक्स वी वॉन्ट जस्टीस वी वॉन्ट जस्टिस सोल टू रेस्ट इन पीस आणि ओन्ली आमकां जस्टीस मेळटलें तेन्ना वील फील दॅट ताजी सोल कितें आसा पळय दॅट वील रेस्ट इन पीस एंड मदर एंड फॅमिली वील गेट जस्टीस आनी सो आतां लास्ट म्हणून कोता आनकोडे रिपीट कोता स्वप्नील नागवेकर विशाल गावस निखिल गावस आनी 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ आनी हे तरी पुलिसांक जायना आतोर गाडचे आमी बंद कोताय तुमी बंद करे हांव दिया कोणा हावपा ते मागार ती केस बंद जाय बंद दिकू जावं दिया बिकॉज एट द एंड आय नो दिस इज गोवा दिस इज इंडिया एंड दिस इज करप्शन हे खूंय पावपाना म्हूण म्हाका आज खबर आहा आनी 2 वर्सां हाडल्यान 2 म्हयने हाडल्यान ही केस आज कितें सांगता तशी आसतली आय वील नेवर गेट अ आन्सर फ्रॉम पुलीस ऑर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट CM देखून म्हाका चॅलेंज कोत जाल्यार कर हांव तुका सांगता हें मेळपाना म्हूण इतली तिकू चॅलेंज आहा बिकॉज दीस इज लायक हे आमगे फॅमिली मॅटर फॅमिली आमी उलयली म्हणटरी आमी म्हणटा अरे कॅश चेंज मेळपाना तें आमी एश कोन्न आमी मुळो आहा म्हळ्यार सोडूं जायना न्हू कॅशें मेळपाना आसता तें सोडो पण आमी घरा कडेन बसता बट एटलीस्ट वी हॅव टू गेट हिम टू आमी चोवपा जायचो हे कोण ते पयलीं आमी सांगलेलें एकलो बिकॉज ऑफ द ऑफिसरान सांगितरी आमी एश कोन्न सांगो लागलो तो होच रे तो लास्ट टायम आमी सांगलो तो PCR ड्रायव्हर तोच तो आपणा डावट आहा तोच तो आतां आमी म्हणलें तो न्हू ते ओके तो न्हू जाल्यार कोर्टान हें केलो आहा तो न्हू ओके बेल दिली सगळें जालें आनी आमी लास्ट टायम सोन तेका सांगोत आहाय तो तेका एकल्याकू कित्याक 4 जाणां हाड प्लस 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ हाड ना ते आयकना जालें तेम एकल्याकूच दवरलो आतां आमी आनकोडे डिमांड कोताय सगल्यांकू दवराय म्हणून 6 जाण 6 जाण सांगता राव सांग जोडी इनफॅक्ट इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान म्हाका सांगलें ना इन्क्वायरी चालू आसा ताका रिमांड दिलो ते आपूण रिमांड मागलोलो 7 दीस एन येस आय हॅव सीन ऑन द पेपर रिमांड मागिल्लो पूण कित्याक ताका 1 दिसा भितर बेल दिली कॉमन मनशाक कशें जायना एक म्हयनो आपूण हो सांगतालो तुजो भाव सांगतालो हेजो कजन त्यागे फ्रेंडाक खंय दिसते कोणा भांगार कोणें चोरलेले विकलेले कोणें दाखयल्ले म्हूण ताका 1 म्हयनो खंय पुलिसान मारून खंय जेलीन दवरिल्लो सो तुमचो हो पुलीस म्हूण तुमी ताका डिफरंट यादस्टीक हांव एक सांगता म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान लास्टाक इतलेंच सांगलें दॅट न्हू प्रतिमा हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी ताणें सांगिल्लें म्हूण आपूण खंय साईशाचें नांव घातिल्लें तांणी सायन मारिल्ली म्हूण आफ्टर कन्फ्रंटींग आनी हाका विचारलें आनी ताजे तोंडार सांगलें की इट वॉज नॉट मी दॅट वॉज यू ओनली सेड बेनिफीट ऑफ डावट ताजेर येता तो मम्मी कडेन उलयला तुका उलयला तो तूं सायन मार तेचेर करया सो ही वॉज फोर्स टू सायन सो दॅट्स वाय अदरवायज दॅट डिमांड वॉज ऑल दीस एंड आय हॅव सेट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड हॅव डिमांडेड नॉट ओनली हिम ऑल दीस 3 अलॉंग विथ 2 हॅव टू बुक एन अरेस्ट नाव ही हॅज टोल्ड अस ताणें जाल्यार उतर दिलां आमकां इन्व्हेस्टिगेशन आपूण हायर अप्सा कडेन उलयतलो कितें आसा तें करतलो बट देन वी आर डुईंग इट लिगली टुमॉरो आय हॅव टोल्ड आंटी मारिया वील बी ड्राफ्टींग एन एप्लिकेशन विथ हर नेम मदर म्हणून आनी हांगा लेटर पावतलें बाय इवनिंग 4 o'clock म्हणल्यार लेटर पावतलें एप्लिकेशन पावतलें वी वॉन्ट टू सी वॉट एक्शन दे आर टेकिंग अदरवायज वील कम टू नो दॅट रियली गोवा इज गॉन फॉर डॉग्स ताका कितें सस्पेंड केला सैज पार्सेकर हांवें तेंच विचारलें ताका तुमी ताजेर समज एरेस्ट केलो आनी ताका बेल मेळ्ळा राव रे तुमी एरेस्ट कित्याक करूना बरें एरेस्ट करूना तो आतां खंय आसा तो आतां ड्युटीचेर आसा अरे तर हांवें ताका विचारलें ताका सस्पेंड कित्याक करूना येदो व्हडलो आड आयला 10-12 लाखाचेर भांगार ना तो भुरगो मेला एक एप्लिकेशन केल्लें म्हूण तुमी ताका एरेस्ट 1 दिसा लागून केलो रिमांड दिलो रिमांड दिवना आनी ताका बेलेर भायर उडयलो बेल दिली 20,000 बोल्ले काबार आनी वाय नॉट सस्पेंडेड सो दीस शोज द लूपहोल्स पुलीस डिपार्टमेंट इज नॉट सॉरी दिस थिंग फिलींग सॉरी पुलीस डिपार्टमेंट इज हँड इन ग्लावज कळटा नाल्यार ताका सस्पेंड करता आशिल्ली ताका इन्क्वायरीचेर दवरता आशिल्ली हांव जाल्यार म्हणटा हांकां सगळ्यांक ड्युटीर आसा पळय तांकां सस्पेंड करपा जाय इन्क्वायरी करपा जाय जेन्ना सस्पेंड करतले आनी तेंच्या पोटाक चिमटो लागतलो पळय पगार ना हें ना म्हणून तेन्ना न्ही भायर सरतली मेल्ली मोडी भायर सरतली बट आय थिंक दे आर ऑल्सो ट्रायींग टू सपोर्ट दे आर होम डिपार्टमेंट आनी CM तुजे होम डिपार्टमेंटाचें नांव पिड्यार जाता तुज्या अंडर तें खातें आसा म्हणून न्ही डोंट ट्राय टू सपोर्ट देम यू आर डुईंग रॉंग काबार जालें आसा हे ट्युरिस्ट देखून न्ही हे गोंयकार गोंयच्याच लोकांक समज न्याय मेळना गोंयचेच भुरगे अशे चोरून तांकां मारतले जाल्यार आनी आमकां आय डोंट नो वॉट वी एक्सपेक्ट दॅट्स वाय आय थिंक पीपल लायक दोज यंग गायज
आर मुव्हिंग, मायग्रेटिंग, गोईंग, लिव्हिंग पोर्चुगीज पासपोर्ट करून. एक्झॅक्ट रिझन हेका लागून ते वयताय. आज मुगे भावना जाला बिकॉज ऑफ दीस सर्वीस एक वरान तुगे एम्बुलन्स पावता इज लायक अ बिगस्ट शेम तुमगे फॅसिलिटी पयस त्या नाच आनी तुमकां क्वेश्चन विचारता असेंब्ली बीन केन्ना वाय गोंयकार सोडून गोंय सोड भायर वयताय कित्याक भायर एक कॉल मारले विदीन सेकंड्स हांव जेन्ना अमेरिका आलोलो जाल्यार विदीन अ मिनट तुका 2 हिस्सो एक पुलिसा वॅन तिस्सो पुलिसा वॅन एम्बुलन्स फायर ते रेडी आसता सामके म्हाका खबर ना तेंका कितकोन सांगपा म्हण बट दीस फॅसिलिटी इन गोवा इज लायक to a basic level sarki 0 or 1 out of 10 Government is only bothered about, getting third projects. corruption Yeah, only that will one and that will be done. That's what he said. So tomorrow he said. But म्हाका इतलें सांगपा आसा हे भांगार जे चोरला पळय तांकां सांगपा सोदता हांव तुमी म्हजें आयकता आसतले हे जे 4 आनी 2 जाण एम्बुलन्स आशिल्ले कोणें चोरला पळय हे पोचपाचें ना कित्याक ते डेड बॉडी आसतली डेड सोल आसतलो डेट हील कम एंड वॉन्ट यू ऑल बिकॉज इट वॉज इज हार्ड अर्न मनी ताणें आपली हेचेर हार्ड अर्न करून पळय तें भांगार घेतिल्लें आनी खरेंच सांगता हें पचपाना आनी म्हाका दिसना की हेंकां पगार पावना कितलें करप्शन रे पुलीस इज कम टू दीस लेवल शेम ऑन पुलीस शेम एम्बुलन्स कित्याक लेट जाल्ली दॅट क्लॅरिफिकेशन ते मेळ्ळा तुमी तांकां विचारपाक जाय आनी हेका होम डिपार्टमेंट आनी कितें तें तुजें हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारपाक जाय कित्याक एम्ब्युलन्स म्हणटा ती रोखडी पावपाक जाय आनी रातचे 2:50 चड क्रावड आसना रस्त्यार कांयच क्रावड आसना दॅट इज इजी फ्लो जाता एम्ब्युलन्स शूड हॅव रीच दॅट विदीन 10-15-20 मिनिट्स एट द मोस्ट पूण आमकां एम्ब्युलन्साची गरज नाशिल्ली वेन देर आर 2 PCR वेन्स ताका एक्सिडंट जालो घाला डायरेक्ट व्हरा मरे आनी फोट केल्या फोट मारल्या जो मी ताजो भाव सांगतलो इन शॉर्ट तुजो तो भाव न्हू हय आतां हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी फर्स्ट टायम येयल्ले आमी येयत आसलो न्हू येयत आसलोले PSI साहिल वरंक तेणें आमकां सांगलें आमकां कोणाचेर डावट ना हेजेरूच डावट आहा हेजेरूच डावट आहा आमकां आनी कोणाचेर ना आनी जेन्ना तेणें आमकां सांगलें की ओके तुमी आपूण एक काम करता कंप्लेन बरयता आनी तुमी हांवें म्हळें चोय सर तुका तरी डावट आहा तेजेरू जाल्यार तूं मुखार वच न्हू तुका तर डावट आहा तूं पुलीस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर न्हू आयो तो सो तुका तर डावट आहा जाल्यार तूं मुखार वच आतां तेगेलें सगलें जालें तेका कोर्ट जालो बेल जाली सगळें जालें आतां कोर्टान ते से दिलो आहा तेश कोन्न तो कित्याक ना तेका गोल्ड मेळना वॉट एवर जर मेळना जाल्यार खंय गेलें सपोज तरी गोल्ड तेको मेळना ओके वॉट अबाउट द अदर 3 पीपल 2 PCR वॅन त्यो फर्स्ट येयली तितून 2 जाण सेकंड येयली तितून 2 जाण आतां हांव म्हणना तेका दवराय म्हण आमी कोणें सांगला तुमी तेका दवराय म्हण पुलिसान सांगलें आमकां हेजेरूच डावट आहा म्हण जाल्यार आमी पयलीं सावन आलोले हेंक सगळ्यांक दवराय ना तेम होकोत एकल्याकूच दवरलो ओके तेंगे बिश्टी ते आमगे कांय नासलोले तेम एकल्याक दवरलो आतां आमी केदोसो सांगता ते 4 जाणां दवराय प्लस 2 एम्बुलन्स स्टाफ दवराय म्हण मुगे फर्स्ट हितू रिकॉर्डिंगा देखून तितून आहा 4 स्टाफ 4 पुलीस स्टाफ आनी 2 एम्बुलन्स स्टाफ तुमकां हें धरूं जायना काय म्हण इट्स अ बिग शेम ऑन गोवा म्हणून गोवा पुलीस म्हण पयलीं म्हणलें फर्स्ट तुमी पयलीं सांगताले की 4 जाणांचेर एक्शन घेतला 4 जाणांचे घेयाय म्हण पयलीं सावन लागलोलो बट ते कितें म्हणटाय ना आमकां एकल्याचेरूच डावट आहा पुलीस म्हणटाय आमी एकल्याचेरूच डावट आहा आमी म्हणलें एकल्याचेर डावट आनी ते 3 जाण सुट्टले ते 3 जाण सगल्यांक आनी चल म्हणटा आमी विचारताय बट डावट एकल्याचेरूच आहा म्हणटाय डावट कितें आहा कित्याक तो आमकां उलयल्लो आनी कितें कोन्न सो तुमी आतां इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय पुलिसांनी की एकल्याकूच कित्याक दवरला 4 जाणां दवर प्लस 2 एम्बुलन्स स्टाफ दवर सगल्यांकूच एक तागडें घाल आनी तूं विचार तूं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाल्यार तूं ते फॉरवर्डर तूं विचार आनी तुगे ड्युटी ती नॉट लायक आमी कितें कोता ती कितें कोता तेश कोन्न ते तेंगे ड्युटी कळ्ळें तुका न्हू मम्मी स्पीकिंग मॅडम कितें सांगता हेचेर तुमकां पयलो